हाँ कलमान मेरी मेहमान मेरी तू है जान मेरी हुसन तेरा तौबा 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 हुसन तेरा तौबा 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 तौबा। কি খুশি, কতটা খুশি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর ওই যে আমার কুকুরও আছে তার সাথে, কুকুর বেড়াল খরগোশ খেতে পেয়েছে সব তার আছে। জন্য কেমন বেড়ালটা আজ প্রথম নেব, তাতে কত খুশি। ধন্যবাদ শুনে